بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور بہت ہی اہم احادیث کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو بڑا ہی خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گناہوں سے بچیں اور نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکے باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لوٹ مار کر نکلا۔ جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا اور کثیر تعداد غریبوں کی تھی، پھر میں نے جہنم میں جھانکا تو ان کی اکثر تعداد امیروں کی اور عورتوں کی تھی۔ تین ایسے لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل روز قیامت ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ نمبر 3، بے غیرت خاوند۔ اور 3 ایسے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، شراب کا عادی۔ اور نمبر 3، دے کر احسان جتلانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہ معاف کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والے کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ،
اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ تک اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعوں کی نمازیں بلا عذر چھوڑتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن میں استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت و شیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں درجات کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جاتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت حرام کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ ہے ظلم و سرکشی اور والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنے منہ سے نیک اور صالح نہ کہلاؤ، اللہ تم میں سے نیک اور صالح لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس تک پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول،
गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में अफजल तरीन जुमा का दिन है, लिहाजा इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा ये दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वालिदा और उसके बच्चे के दरमियान जुदाई डाल दी तो रोज़े क़यामत अल्लाह उसके और उसके चहीतों, वालिदैन और औलाद वगैरह के दरमियान जुदाई डाल देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है, जबकि एक रिवायत में है कि जो शब जुमा को सूरह कहफ पढ़े उसके और बैतुल अतीक के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 4 आदतें तुम में मौजूद हैं तो दुनिया से अगर तुम्हें कुछ भी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। अमानत की हिफाजत, सच बोलना, अच्छा अखलाक और पाकीज़ा हलाल लुक़मा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, जब वो रोजा अफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब वो अल्लाह ताला से मिलेगा और वो उसको रोजे का बदला देगा तो ये खुश होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करने वाला बख्श दिया जाता है, और इस महीने में अल्लाह तबारक ताला से मांगने वाला नाउमीद नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन दिनों का सरदार और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल है। ये दिन अल्लाह के नज़दीक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा अहम है। इस दिन में 5 खूबियां हैं। नंबर 1, इसमें आदम को ज़मीन पर उतारा गया। नंबर 2, इसमें आदम की वफ़ात हुई। नंबर 3, जुमे के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जिस चीज़ का भी सवाल करता है वो उसे दे दी जाती है, अगर हराम का सवाल ना करे। नंबर 4, इसी दिन क़यामत कायम होगी। नंबर 5, ज़मीन व आसमान, हवाओं, पहाड़ों और समंदरों में कोई ऐसा मुकर्रब फरिश्ता नहीं जो जुमे के दिन से डरता ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले जुमा के रोज़ अल्लाह से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे दुनिया के मालो मनसब से बचा लेता है, जैसे तुम में से कोई अपने मरीज को पानी से बचाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की खोद कुरेद ना किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा ना करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियत पर है, और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नियत करे। इसलिए जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए हो, उसे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल होगी। लेकिन जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने की नियत से या किसी औरत से शादी करने के इरादे से हो, उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल कैसे हासिल किया, हलाल जरियों से
या हराम तरीकों से कमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देता है, उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसको गुमान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े भाई का छोटे भाई पर हक वैसा ही है जैसे बाप का हक बेटे पर। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जागते और घर वालों को भी जगाते, इबादत में खूब मेहनत करते और कमर कस लेते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दे दी गई उसे दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी गई। सिला रहमी, अच्छा अखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घरों को आबाद करता है और उम्रों में इजाफा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन असहाबे कुरान यानी हिफ्ज़ो क़िरात और अमल करने वालों का सिफारिशी बनकर आएगा। दो रोशन चमकती हुई सूरतें सूरे बकरा और आले इमरान पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे वो दो बादल या दो साइबान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज में शुबह पैदा कर देता है, फिर उसे ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकातें पढ़ी। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तेफाक हो तो वो बैठे बैठे दो सजदे कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से माल में बिल्कुल कमी नहीं होती, बस तुम सदका किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर की रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज्यादा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट के बल मत सोया करो क्योंकि इससे अल्लाह नाराज होता है। जो शख्स पेट के बल सो रहा हो उसको बेदार कर दो, इसलिए कि पेट के बल सोना जहन्नमियों का तरीका है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को फाका पेश आया फिर उसे लोगों के सामने बयान किया तो उसका फाका खत्म नहीं किया जाएगा, और जिस शख्स ने अल्लाह के सामने फरियाद की तो अल्लाह अनकरीब उसे गनी कर देगा, फिर अल्लाह जल्द दौलत दे देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी रियायत का हाकिम बनाता है और वो खैर ख्वाही के साथ उसकी हिफाजत नहीं करता तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को नमाज में मशगूल अपने भाई के आगे से गुजरने का गुनाह मालूम हो तो उसके लिए 100 बरस खड़े रहना एक कदम उठाने से बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करेगा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी से काम लिया करो क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी घूंट पीने का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ इतना ज्यादा नहीं है जितना अल्लाह ताला की रजा के लिए गुस्से का घूंट पीने का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को हर्ज और मुशक्कत में मुब्तला करने का खतरा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود شریف نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر کہے گا، اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پر سے گزرو یا پل پر سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کو پڑھا کرو، سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا تو صحت مند لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیں ان جیسا بدلہ مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو۔ جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا لازم ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا لازم ہے
उस पर गुस्ल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जानदार की तस्वीरें बनाते हैं उन्हें क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा, जो तुमने बनाया है उसमें रूह भी डालो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के लिए वही हूँ जैसा कि वो मेरे बारे में गुमान रखता है, यानी मैं उसके लिए वही करता हूँ जो वो समझता है मैं उसके लिए कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिन करीब है जब आसमान पर एक सितारा नमोदार होगा, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कुरान पाक के हरूफ मिट जाएंगे, सूरज जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बात पर कसम खा लो और फिर उसके सिवा दूसरी चीज में भलाई देखो तो वो करो जिसमें भलाई हो और अपनी कसम का कफारा अदा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पसंद करता है कि अल्लाह ताला उसे अपने साए में जगह दे तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या उसका कर्ज माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत को लाजिम कर लो, क्योंकि ये आसमान में तुम्हारे लिए बाइस रहमत और ज़मीन में तुम्हारे लिए जिक्र खैर का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसके गले से खरखर की आवाज ना आने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही यानी मिटाने वाला हूँ, मेरे जरिए अल्लाह ताला कुफ्र मिटा देगा, मैं हाशिर जमा करने वाला हूँ, लोगों को मेरे पीछे हश्र के मैदान में लाया जाएगा और मैं आकिब यानी आखिर में आने वाला हूँ, और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान बेचते वक्त दुकानदार के कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वो कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को नमाज के दौरान जमाई आए तो वो जितना उसके बस में हो उसको रोके, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंख से अल्लाह की खौफ की वजह से आंसू निकल आए, अगरचे मक्खी के सर के जितने ही हों, फिर वो आंसू उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से रुखसारों यानी कि गालों पर लग जाएं, अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी शख्स का इन अल्फाज में जिक्र करो उसकी गैर मौजूदगी में कि अगर वो सुने उसे बुरा लगे तो ये गीबत है। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो सच ही हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो गीबत है, अगर तुमने ऐसी बात कही जो उसमें नहीं पाई जाती थी तो ये बुहतान होगा जो इससे भी बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, ना शिकून लेते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी आंखें कयामत के दिन आग नहीं देखेंगी, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोई और वो आंख जिसने अल्लाह की हराम करदा चीजों को नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम में से कोई खाना खाए और निवाला गिर जाए तो उसमें से जो नापसंद समझे उसे हटा दे, उसे फिर खा ले, उसे शैतान के लिए ना छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे से अपने बारे में गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ, और वो जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना है, इससे बचो, और जादू करने कराने से भी बचो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कुर्बानी का जानवर हो और वो उसे ईद के दिन ज़िबा करने का इरादा रखता हो, तो जब ईद का चांद निकल आए तो अपने बाल और नाखून ना कतरे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खादिम को गलती पर कितनी बार माफ करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। फिर उसने अपनी बात दोहराई, आप फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब उसने अपनी बात दोहराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 बार उसे माफ करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को उसके दिन के इब्तिदाई हिस्से में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तग़फ़ार का इल्तिज़ाम किया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह और हर गम से राहत का सामान पैदा फरमा देगा, और उसे ऐसे मकामात से रिज़्क़ मुहैया फरमाएगा जिसका उसे वहमो गुमान भी ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नाफरमान बंदा कब्र में दफन किया जाता है तो वो उस पर तंग हो जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत करके दिखाई कि आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सच कहना, सच रहना और नजरअंदाज करना सीखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे अफजल और बुलंद दर्जा है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की गुंजाइश हो और वो कुर्बानी ना करे तो उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को 4 चीज़ें मिल गईं उसे अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दी। नंबर 1, शुक्र करने वाला दिल। नंबर 2, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़ुबान। नंबर 3, मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। और नंबर 4, जो ना उसके माल में खयानत करे ना उसकी इज्जत में खयानत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते हुए बावजू सो जाए और फिर वो रात के किसी वक्त बेदार होकर अल्लाह से किसी खैर व भलाई का सवाल करे तो अल्लाह वही खैर उसे अता फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा मत हंसा करो, इसीलिए कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज सुबह के वक्त 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं, तो उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, जबकि दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह, बखील को तबाही से दो चार कर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس انسان نے اچھی طرح وضو کر کے اچھے انداز میں 5 نمازیں ادا کی اور ان میں کمی کوتاہی نہ کی، تو اس بندے سے میرا وعدہ ہے میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر بلا عذر مسجد میں نہ آئے تو اس کی مسجد کے علاوہ پڑھی ہوئی نماز درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں اور مشکلات سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کریں۔ مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور دوسری، وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو
زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس شخص کی بخشش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر طاقت کے باوجود اس کا ہاتھ نہ روکیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب بندہ چاہے یہ عمل کم کرے یا زیادہ کر لے، اس کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی، بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والا معاملہ پیش آتا تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دعوت دی جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کاموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کام طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا کہ وہ خریدتے، بیچتے، ادا کرتے اور طلب کرتے وقت نرم رویہ رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک آنے پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنوائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنا دیا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے
तकसीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मैयत उस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब के मर रहा है। जब जिक्र हो रहा होता है तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक अदा कर दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफा किया करो, किना दूर होगा, तोहफा दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी और बुग़्ज़ दूर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं ये जिस आदमी में पाई जाएं, अल्लाह ताला उसका आसान हिसाब लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। नंबर 1, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ करो, जो तुमसे रिश्तेदारी और ताल्लुक़ तोड़े तो उससे जोड़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी देकर आजमाता है, हत्ता कि उसके ज़रिए इसके हर गुनाह मिटा देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की तालीम देने वाले के लिए हर चीज़ बख्शिश की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर के अंदर की मछलियाँ भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह होगी मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब तक ये मुझसे बख्शिश तलब करते रहेंगे मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में वुज़ू किया फिर अल्लाह के घरों में से उसके किसी घर की तरफ चल कर गया ताकि अल्लाह के फरीज़ों में से एक फरीज़े को अदा करे, तो उसके दोनों कदम ये करते हैं कि उनमें से एक गुनाह मिटाता है और दूसरा दर्जा बुलंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में जो जितना दूर से आता है उसको उतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज है कि हर रोज़ 1000 नेकियां कमाए? आपके साथ बैठे हुए लोगों में से एक ने पूछा, हम में से कोई शख्स 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 200 बार सुबहान अल्लाह कहे, इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके 100 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस वक्त अपने बंदे के साथ होता हूँ जब बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में उसके होंठ हिलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी ही उम्र को बढ़ाती है और तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं टाल सकती, और कभी आदमी अपनी गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्ते में बैठने से बचो, और अगर तुमने बैठना ही है तो रास्ते का हक अदा करो, यानी निगाह नीची रखना, किसी को तकलीफ ना देना, सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत रात को पढ़ेगा वो उसके लिए काफ़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन अपने भाई को किसी मुसीबत पर तसल्ली देता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन इज्जत अफजाई का जोड़ा पहनाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया, क्या वाजिब हो गई?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो शख्स अल्लाह के साए में होगा जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस आदमी के लिए जन्नत की बुलंदी में एक घर की गारंटी देता हूँ जो अच्छे अखलाक वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ उसका रब कलाम फरमाएगा, उसके और उस बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान होगा न कोई हिजाब होगा जो उसे छुपा सके। अपने दाएं देखेगा तो वो अपने आमाल ही देखेगा जो उसने आगे भेजे थे, वो अपने बाएं देखेगा तो वो आगे भेजे हुए आमाल ही देखेगा, वो अपने आगे चेहरे के सामने देखेगा तो उसे जहन्नम की आग ही नजर आएगी। तुम जहन्नम की आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े ही के सदके से। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, विसाल के वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक प्याले में पानी रखा हुआ था कि उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ डालते थे और चेहरे मुबारक पर फेरते थे कि ये शिद्दत हरारत और घबराहट के वक्त सुकून का सबब होता है। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही में ये दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह, मौत की शिद्दत पर मेरी इमदाद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल उस खेती की सी है जिसे हवाएं इधर उधर हिलाती रहती हैं, ऐसा ही मोमिन है। मोमिन पर बलाएं बराबर आती रहती हैं और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं जब तक कि काट ना दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को तकलीफ मत दो, उनको शर्मिंदा मत करो और उनके ऐब ना तलाश करो, इसलिए कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब ढूंढता है, अल्लाह ताला उसके ऐब ढूंढता है और अल्लाह जिसके ऐब ढूंढता है उसे रुसवा और जलील कर देता है, अगरचे वो अपने घर के अंदर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से जायद शाखें हैं, इनमें सबसे बेहतर ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे कमतर रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना है, और हया यानी शर्म भी ईमान की एक शाख है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स ने अपनी हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर खाना कभी नहीं खाया, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई से खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह के हुजूर तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे किसी शख्स के पास आता है तो वो कहता है, उसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, हत्ता कि कहता है, तेरे रब को किसने पैदा किया। बस जब तुम में से कोई इस हद तक पहुंच जाए तो वो अल्लाह की पनाह तलब करे और उस शैतानी ख्याल को छोड़ दे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ परेशानी पहुंचती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ जिंदा कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तेरी मदद तलब करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई से साल भर तर्क मुलाकात की तो वो उसके खून बहाने के मुतरादिफ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो पूरे यकीन से मांगे और ये ना कहे, ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो अता कर, क्योंकि अल्लाह किसी से मजबूर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान रोज़े क़यामत बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल बस ऐसे ही है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डुबोए, फिर वो देखे कि वो उंगली पानी की कितनी मिक़दार के साथ लौटती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहा उसके लिए जन्नत में एक पौधा लगा दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर सलाम करता है और उसका हाथ पकड़कर मुसाफा करता है तो उन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है तो 3 कामों, सदका जारिया, वो इल्म जिससे इस्तिफादा किया जाए, और एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, इसके अलावा उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए की दरमियानी जगह, यानी आधा जिस्म धूप में और आधा साए में बैठने से मना फरमाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, जब हम गारे सौर में छुपे थे तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अगर मुशरिकीन के किसी आदमी ने अपने कदमों पर नजर डाली तो वो जरूर हमको देख लेगा। उस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, उन 2 का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, अमीरी को फ़कीरी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले, जिंदगी को मौत से पहले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ क्योंकि ये सूरह मोहताजी को दूर करने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को सर छुपाने के लिए छत मिल गई, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है और 2 वक्त उसको रोटी मिल रही है, तो वो ऐसे हैं जैसे अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की दौलत समेटकर उसके कदमों में डाल दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुआ इबादत है और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, लोगों को तसल्ली और इत्मीनान दो, नफरत ना दिलाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी
وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن نیکیاں اجر میں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد چند کلمات کہے جاتے ہیں، ان کا کہنے والا ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے، اس لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جانتے جو اجر نماز پڑھنے کے لیے جلدی آنے میں ہے تو وہ ضرور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے۔ اگر لوگ جانتے جو اجر عشاء اور صبح کی نماز میں ہے تو وہ ان کے لیے ضرور آتے، خواہ گھٹنوں کے بل آتے۔ اگر لوگ جانتے جو اجر پہلی صف میں ہے تو اس کے لیے ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر عیادت صبح کے وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اسے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے احسان کرنے والے بندے کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو صدمے کے ابتدا میں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی عمر کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تم میں سے ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تم میں سے سب سے بہتر اور سب سے افضل بندہ وہ ہے
जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। सिफारिश करो ताकि तुम्हें भी अजर मिले। हर नेकी सदका है। आमाल का दारोमदार नियतों पर ही है। नेकी खुश इखलाकी को कहते हैं। एक दूसरे से हसद ना करो। हया ईमान की एक शाख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन इस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वुज़ू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। जब तुम्हें अपनी नेकी अच्छी लगने लगे और बुराई बुरी महसूस हो तो तुम मोमिन हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स ईमान का मज़ा चख लेगा जो अल्लाह को परवरदिगार समझकर, इस्लाम को अपना दीन करार देकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल यकीन करके राजी हो गया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में एक किस्म का जंग लग जाता है गुनाहों से और इसकी सफाई अस्तगफार है। अपने को गुनाह से बचाना, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी पीने नहीं देता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम ने ज़कात देना बंद कर दिया, अल्लाह ताला उनको कहत में मुब्तला करता है। और एक रिवायत में ये लफ्ज़ हैं कि अल्लाह ताला उनसे बारिश को रोक लेता है। तुम में से जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, उसको चाहिए कि अपने माल की ज़कात अदा करे। ज़कात ना देने वाला क़यामत के दिन दोज़ख में जाएगा। ज़कात इस्लाम का पुल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ ये हो कोई अच्छी बात यानी दीन की बात सीखे या सिखाए, तो उसको हज करने के बराबर सवाब मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जमात की नियत से मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है और एक कदम उसके लिए नेकी लिखता है, जाने में भी और लौटने में भी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें मस्जिदों में हुआ करेंगी। अल्लाह ताला को इन लोगों की कुछ परवाह ना होगी, यानी इनसे खुश ना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद में से ऐसी चीज बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कूड़ा कबाड़ा कांटा, फर्श से अलग कंकड़ पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी और दवा दोनों चीजें उतारी और हर बीमारी के लिए दवा भी बनाई, सो तुम दवा किया करो और हराम चीज से दवा मत करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ कदर की नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ान देने वाले क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई जिसे वो जानता था और उसने वो छुपा ली, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत
यानी तकब्बुर और इतरावे का लिबास पहना, उसे अल्लाह क़यामत के दिन जिल्लत का लिबास पहनाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार ली। आपने फरमाया, अपनी डकार कम करो, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा देर तक वही भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देर तक पेट भरे रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, उसके लिए ना नमाज नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात का सामान होगी, और क़यामत के दिन उसका हश्र फ़िरौन, कारून, हामान और अबी बिन खलब के साथ होगा। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने कोई गुनाह इससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कोई कुरान की सूरत या आयत आती हो और फिर वो उसे भूल जाए। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से भुला दिया, वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो अज़्ज़म होगा, यानी कोढ़ी होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द के पास 2 बीवियां हों और उसने उनके दरमियान इंसाफ ना किया हो, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका पहलू गिरा हुआ होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश अखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए और नमाज की अकामत हो तो पहले खाना खा लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, फिजूल गुफ्तगू करना, माल जाया करना और ज्यादा सवाल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जाती दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरे दीनी भाई और मेरे साथी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफर करने की उन खराबियों का इल्म हो जाए जो मुझे मालूम है तो कोई सवार तन्हा एक रात का भी सफर ना करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को पसंद करता है जो आजमाइश में मुब्तला होने के बाद तौबा कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास माल की 2 वादियां हों तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुंचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़कर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भाप के असर से होता है, उसे पानी से ठंडा कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जिस घर में कुत्ते और तस्वीर हों उनमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। किसी के बारे में झूठ न बोला करो, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। रोजाना कम से कम 100 बार इस्तग़फ़ार किया करो। ज्यादा ना सोया करो, ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर कर देती है। अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। अल्लाह पाक ने जो दिया है उस पर खुश रहो। गुर्बत में सब्र किया करो। मेहमान की खुले दिल से खिदमत किया करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। कभी गुरूर ना करो। गुरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। फैसले से कब्ल मशवरा जरूर किया करो और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजुर्बाकार शख्स से करना चाहिए। शेखी ना बघारो, अकेले सफर ना करो। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। एड़ियां मार कर ना चला करो। एड़ियां मार कर चलना तकब्बुर की निशानियों में से है। चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। ठहर कर साफ बोला करो ताकि बात दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। दूसरों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दूसरों के ऐब तलाश ना करो। अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। रफ़े हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। जूते पहनने से पहले उन्हें झाड़ लिया करो। नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। अंधेरे में मत खाओ। खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतमीजी होती है। मुंह भर कर ना खाओ। अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो। उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बातें करते हैं। मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। फजर और अशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। तो दोस्तों, ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनको पढ़ने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।